Psalms chapter 29, verse 1 to 11. Psalms 29, verse 1 to 11. Basahan ta sang sinabtanay, verse 1, nagasiling, Give unto the Lord, O ye mighty, give unto the Lord glory and strength. The voice of the Lord is upon the waters, the God of glory thundereth. The Lord is upon many waters. The voice of the Lord breaketh the cedars, yea, the Lord breaketh the cedars of Lebanon. The voice of the Lord divideth the flames of fire. Verse 9, The voice of the Lord maketh the hinds to calve, and discovereth the forest. In his temple doth every one speak of his glory. Verse 11 together, The Lord will give strength unto his people. The Lord will bless his people with peace. May the good Lord bless the reading of his word. Makalingkod tanong. Kaya ginapangabay si Mrs. Kalia sa further announcement. Sige, good morning. This is regarding sa aton nga palabuton nga event starting tomorrow. Next week, aton nga Vacation Bible School. Now, I know gin-announce ni Pastor Caliejas for several times already. We've been praying and preparing for this. I know nga aton ni Tanilikoton, nag-pray ka mo, then nag-give man ka mo. And anyway, nga makabulig sa aton nga hilikoton. However, these are the people nga ara sa front line nga dapat naton pangamuyuan ka ang ilang nga commitment that the Lord will bless our activity starting Monday. So gusto ko lang nga tawgon ko sila dire one at a time. Agud nga aton sila pangamuyuan nga maging gamiton sa Ginoo, no, nga maging palagyan sang pakamaayo. Importante ang kaluwasan kapag strengthen sang faith sa aton nga mga kabataan. So kung nakita nyo sa aton nga FSBC page, ara dira ang mga na-enroll na, ang sure na nga maka-attend, but I know that there are still others nga wala pa dira nakalista. Please do encourage your children gid nga mag-attend. This is once a year nga activity naton kang importante gid nga maka-join ninyo ang kabataan. Okay, so ari ang aton nga mga staff. Tawgon ko sila. Ang aton nga theme sa ari sa likod, journey, discovering God's miracles along the way, no? So kita tanan mga sojourners, mga travelers, mga strangers kita di sa kalibutan. We're going to, ang destination naton of course is in heaven. So amo na nga aton nga mga kabataan ginatawag sojourners, kag ang aton nga this is a tour, okay? So ang tour planner naton of course si Pastor Caliejas. Yours truly is the assistant tour planner. Ang aton mga tour guides, kag assistant tour guides amo ni pakilala ko. Sa aton nga preschoolers si Miss Hazel, sa employed sa SCA, not a member of the church but she volunteered to help. Miss Hazel and Mrs. Fuentes. Palakpakan ta. Ang sa grade 1 si Miss Lori kag si Mikaela.
So these are the people nga sang Sunday afternoon during the orientation, they express themselves nga they are available to help. So ari sila, wala pa si Mikaela. Ang iya sang grade 2 boys and girls, si Miss Deans, teacher man sa aton nga school, not a member of the church but she volunteered to help. And Erich Dakila. Grade 3 boys and girls. Okay, grade 3 boys and girls, Miss Richel and Christian. Grade 4 boys and girls, Miss Marie and Mrs. Joanne Bunda. Grades 5 and 6 boys, Sister Tim and Ayan. Grades 5 and 6 girls, Kaina, wanted assistant, tour guide. High school boys, SJ and Dwen. High school girls, Miss Ruthie, wala sang assistant tour guide. Music, Miss Salem Grace and Faith Kibol. Treasurer, Mrs. Dakila. Worship leader, Patrick James Pantaras. Of course, first aid naton si Miss Rachel Yapon kasi Miss Hazel. Decoration, Mr. Espartero. Si Erica, Janessa, and Angela. Sa aton nga sa kitchen naton, si sister naton Mary Vic, Vivian, Herminia, Leia. Si Mrs. Figueredo, si Annalie. Of course, aton nga registrar, si Jenny Pagunsan, kag si Maylin Dakila. Ang aton ways and means attendance in charge si Juvie Mart Serrano are wala pa. And then aton tech support ang aton ribbon certificates si Darmy kasi si Daniel. Aton transpo security, transpo si ma-help si Mr. Pantaras and then si Albert Peronel. Okay? So amo ni ang aton mga frontliners. Sino pa da? May nalipatan pa ko da. Of course, ang in-charge sa aton nga snacks, ang ladies, ang men, Mrs. Tingson, Mrs. Fuentes, Mrs. Pantaras, and Mrs. Nautarte. Kaso lang, dali ka mo dilihog. Bisang wala lang uniform, basta, sige na for prayer ta. Pasensya lang kayo daw. Pwede pa may kapahabol Suksok konta niliwat sa Sunday during our closing exercises. Sige, pangabayon te si Pastor Dakila sa pag-pray sa aton. Okay, thank you good sa aton mga volunteers. You have opted to choose a very what we call this special, no? A special job for the Lord this summer, Vacation Bible School. This is an opportunity for you to serve the Lord, no? Dason tuig naman kung may opportunity ka mo, please volunteer. Okay, so ma-pray kita sa ila. Let's pray. Our Father God in heaven, we acknowledge your holy presence this morning. Thank you, Lord, for giving us a church, a place wherein we can serve you. Thank you also that this morning you have chosen these people to become vessels of your faithfulness, to become channel of blessings to the lives of the children. Tomorrow, their Father, they are going to start their opportunity to serve you for the whole week. Let it be that you will provide them excitement, strength,
and also wisdom what to do with the entrusted responsibility given to them. It is my prayer that you will give them the love and the desire to serve you, because we believe that we serve you as our Lord, our Master, and would like to please you in every work, every labor that you have entrusted for us. Be with us this morning and bless these teachers and all volunteers. May their lives will be a blessing to the children, to the parents, and to the whole church. We bring back to you the glory and honor that is due to you in Christ's name. Amen. By the way, ang atong ginabaton gali halin sa 3 years old hasta sa high school, ha? Please do invite others. Kaysa sila nga tinyawan na makuha ta sa atong nga tithes and offering, pinapangabay ng mga aton mga ushers, no? Please come. Kaya ginapangabay ko si Badiroli sa aton nga tithes and offering prayer, please. Yes. Kaya ginapangabay nato ng yang ambassador sa ilang special number.
Shall we all stand and we'll sing our doxology? Praise God from whom all blessings flow. Sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Thank you. You may be seated now. Kumamati tas ang ambahanon sang choir.
Hello. Hello. Thank you, good choir, sa inyong ministry. And also thank you for the message of the song. Now, maning katapusan nga bulan sang Mayo. No? Katapusan niya Domingo sang bulan sang Mayo. Daw nanugunan tani ko magbiya sang bulan niya Mayo. Bisan maginot, galing sa tanan niya bulan, amo ning Mayo mo. Sabi ko, nuway kuha sa akon nga joke. Okay, so, hindi lang kamo matingala kung ako ang magatindog naman sa inyo tunga siningaga, kay kadugay naman di sa akon, tagitsura ako, hindi kayo magkatingalahan. Si Pastor Calias invited dito sa Erorico, sa kay Pastor Hebulario, Shalom Baptist Church. Tungod kay ari man ta available, may lang kay way man na hinder gid, no? Abi ko mahinder ang ato niya pag kuwatsiningaga kay daw nagligad pa si Managa na medyo gakwa ng akon nga pamatyagon. Po siningaga, thank you kay okay man na. So siningaga, tungod kay bulan ini sa ginatawag naton nga tawag naton bala nga worship, no? Amo ning tema naton sa bugos nga bulan. It is all about worship. Tingnan, away iglesia. Okay, ang aton nga text siningaga gin basa kay na ni Brother June, Psalm 29 verse number 2. Nagasiling, give unto the Lord the glory due unto his name. Worship the Lord in the beauty of his holiness. So, ang aton nga focus subject siningaga is all about worship. No, pagsimba. And then, kinkuha man naton ini sa book of Exodus chapter 34 verse 14. No? Nagasiling ang inanga verse. For thou shalt worship no other God. For the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Hebrews chapter 10 verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as you see the day approaching. Forsaking not the assembling of ourselves together, as the manner of some. Anong manner of some? Kinaandan sa iba niya Christian, halin sang una sa subong, kinaandan nila na nga gatipon sa tingob, no? Every first day of the week, that is Sunday. So, kung amo nang ilang naandan, amo maning aton. So, we ought not to forsake the assembling of ourselves together. Naandan na nato ni. So, ang tema ng bala naton siningaga, worship the Lord in the beauty of his holiness. Simbahan na Ginoo sa katahom sang iya pagkabalaan. Let's pray. O Lord God and Heavenly Father, is your opportunity this morning to be magnified and glorified in our midst. Thank you to have a God like you alive, and he is always in the midst of his people. This morning, Father, feed our souls. Give us understanding and discernment that we may comprehend the things that you wanted us to know. And use your servant as I expound these passages of the scriptures that will help us to understand all about worship. Be with us and cleanse us from all our shortcomings.
In the name of Christ, our Lord and Savior. Amen. Sa aton di nga introduction, may pamangkot ko di, no? I hope nga suited ni sa inyo nga need. Ang unang question nakon, mo ni, is God real to you? Are you blessed? Amen. Are you saved? Okay. Did God provide all your needs? So, amen. Did you experience divine healing? Also. Are the members of your family also saved? I hope so. Are you sure to enter heaven? Amen. If you say amen, then you have the reason to worship the Lord. Kung nagambal ka mo amen sinitanan, although nga damo kita question, created to be worshipers of God. That is the very reason why God created man, to worship Him. Agud simbahon siya, no? Ang mga elements ng worship, that includes praise and thanksgiving, bowing before God, and confessing His goodness, and in all, attitude of reverence and awe. Ang awe nagadaw ka tuaw ikaw, no? Are important elements of acceptable worship. Also, that includes rejoicing in songs, amo na may pagambahan kita, singing psalms and hymns and melodies are major parts of worship. As in the reading of the scriptures, ang pagbasa sa pulong sa Ginoo also part of worship and also part of our what we call this preaching of the word. Nga ginatawag nato nini nga worship. By the way, sa theological term, may ginatawag nga worship service and preaching service. Commonly, kita gagamit sang worship service. Ang ginagamit nato niya is preaching service. Sa anong rason? Kabalo ka mo ang worship service that is exclusive for believers. Only believers can worship God. Hindi niya ka-worship ang unbelievers. No, sa stricto gida, hindi mabaton sang Diyos ang pagsimba sang hindi tumuluo. Ang ginabaton sang Diyos ang tumuluo lang gid. Pero nga gagamit kita preaching. Kasi sa preaching service, may mga bisita kita nga hindi pa nakabaton kay Lord Jesus Christ ng ila Savior. And we have the privilege to preach the gospel. Therefore, combine na tumuluo kang di tumuluo, dala na sa preaching service. No? Amo na. So, kabalo ka mo sa Old Testament sa una, ang pagsimba, may dalagid na iya halad, no? Gakanto na sila sa templo sang Jerusalem, kakanta pa na, no? May tawag na sa Book of Psalms nga the Song of the Ascents. Gataklad sila sa bukid, sa templo, nagakanta. Gina-prepare nila ang ilang tagipusoon. Gakalipay sila kay dugay-dugay, maatubang sila sa Dios. So, amo man na dapat ang aton attitude sa padulong kita sa church, gina-prepare nato ng aton heart, kadugay-dugay, ara kita sa presensya sa Ginoo, no? And also, sa ilang pagsimba, may dala sila offerings, may mga sapat na, galing subong iway na ginagamit eh. Sa Old Testament layo pa na kinadala nila kung ang mga tribes, layo ang lugar la, pila pa na kadlaw nga guyo, rice ang sapat, pakato sa templo, ago dihalad. Pero gin-change ni Christ ang system sa New Testament. Kag, imbis nga kasapatan, ang ihalad na sa mga tumuluo, ang ilalawas. No? Kaya nga itong lawas is the temple of the Holy Spirit. Therefore,
makasimba kita in spirit and in truth. Kag siling da sa Romans chapter 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Lawas naton ang ginahalad, hindi na sapat, no? Si Christ amo ang katapusan nga halad. Hindi siya sapat, He is the Lamb of God. Therefore, tanan nga mga followers niya, amo man na ang himuon. Lawas nila ang dapat ihalad sa Diyos, along with their songs of praises, their tithes and offering. Dala na sa aton niya pagsimba, no? Sa Old Testament, sa una ang sentro sa pagsimba amo na ang tabernacle. Gasimba sila na sa adlaw sang natawag na lang nga Sabat, no? May ang mga pari da ara diya sa sulod sa tawag nga holy place. May lugar nga exclusive, holy of holies. Ang kasulod diya amo ang high priest once a year in the Day of Atonement. Isa sa katuig. Ang holy place niya para lana sa mga ordinary priest. Pero dito sa Gua, atuto ang mga tao. May atuman to nga court of the Gentiles kag court sa mga Hudiyo. Samtang ang pari da, ang high priest, naghalad, nagadala sang dugo sang sapat, ginawusik sa altar da, no, sa mercy seat, ang mga tao dito sa Guaperti ang pangamuyo kag pagsimba. Ang ila prayer, nga kuntani, hindi mapatay ang high priest. Kaya kung ang high priest magsulot sa Holy of Holies, nga hindi nakapaninlo sa iya kaugalingon, mapatay siya. So, ang ilang pangamuyo, hindi lang mapatay. Kaya nga kung mapatay, their sins will not be forgiven. Kaluyag nila mapatawad sila. Imagine, once a year lang na ang Day of Atonement. So, pagwa sang high priest nga buhi, all people rejoice. Kaya nga man, there is a hope that all their sins are forgiven. Nagahibi na sila sa kalipay kay ang ila sala gin patawad kagin baton sang Dios ang ila pagsimba. So ligin improve no sa time ni King David, nagandom si King David nga mahimo templo. Galing silinik sang ginusaya King David, hindi ka pwede kay mo sang templo kay imo kamot dugoon soldado ka, hindi ka pwede. I-prepare lang ang mga materials. Ang imo anak nga si Solomon, amo ang paubrahon ko sang templo. Amo na again, patukod ang Solomon's Temple. Ang Solomon's Temple wala magdugay. Tungod sang sala sang Israel, they were carried captive dito sa may Babylon in 586 BC. Kag 70 years na dito. After 70 years, gin-stir up sang Ginoo ang tagipuson ni Zerubbabel, agod magbalik sa ila homeland sa may Jerusalem to put up another temple. Kang Temple of Solomon gingguba ato ni King Nebuchadnezzar. Di wala sila sang center of worship. Patindog ang Zerubbabel's temple, medyo inferior siya dutay sa Solomon's temple. So dito na tigayon ang pagbalik nila panimbahon. Pero naguba man ang Zerubbabel's temple sa time sa mga Maccabees. Sa time ni King Herod, no? Sa time ni King Herod, ginpatindog ini ang Herod's Temple. Galing ginguba man ni Emperor Titus sa AD 70. Gali ang nabilin subong sa Israel amo ng Wailing Wall. Tambi na sa Dome of the Rock da. So ang pangamuyo sang Israel nga someday makapatukod sila templo. Kag inang prayer nila, although nga huwag naging pamatian sang Diyos, ang namati sina nga request nila is si Antichrist. Ginpatindog ang temple time of tribulation, but that is not the will of God. Because ang Ginoo nagtudlo nga sa iya nga time ang templo hindi na kinanglanon. Because our body now is the temple of God, we can worship God in spirit and in truth with our body. So sa ulihi, sa naglapta ang mga Hudiyo, dinatawag natin nga diaspora, the scattering Jews. Nag-put up sila sang sinagoga sa different places with the members of about 100 members of family, pwede na ang synagogue. No? Okay, kadto kita sa ano ba ang worship, ano ang simba?
Daw kabalo-balo naman ka muna tanan, pero tunaan ta. Ang pulong nga worship, ginkuha ina sa Hebrew, nga kuha ta Hebrew, kag Greek, kag Aramaic da. Kaya ang original Bible is written in 4 languages, Hebrew, Greek, Aramaic, and Latin. So that's why, amo ng original. Galing wala na subong original, ang bilin translation na lang, pero amo ng original. Ang word nga worship in Hebrew is called shaha, or iban mabastaan nga shaka. Ang meaning sina is to bow down. Mag-bow down. Or to prostrate oneself before another in order to do him honor and reverence. Usually, ang practice na akong kista, ang mga Muslim kista daw, nakita ko sila nga muna, no? Kasimba sila ka luhod bla muna. Okay? Now, sa Greek word is called proskunoio, meaning properly to kiss the hand toward one, in token of reverence, also by kneeling or prostration to do homage. So, to kiss the hand, practice sa mga kabataan, subong, mayo man na, sa kadto ko di kabataan, gabisa. Ato din gabisa, no? Iba nag-kiss sa kamot. That is a sign of respect, no? Proskuneo, or including the kneeling, pagluhod. Akto yung pagsimbati. Sa Katoliko, kisa galuhod sila. Pero kita Christian, pwede man kita kaluhod yung kasimba. Galing na itong ina-practice, pero pwede na ma-practice. Actually, habit na sa akon. Nope, I'm sorry using myself. Sang naintindihan ng Bible mo ni, every morning, before I start everything, I have to kneel down. I have to pray. That is the way how to worship and pray before God. Di, pwede na sa imo ya personal life, pwede nyo na himuon, no? Pero ginahimo ko na, kaya that is the way how I understand the scriptures. Ang sa New Testament, ang pulong nga worship is called sibumay, meaning to revere a deity, no? Revere meaning another word for respect sa isa ka Diyos. May mga ginkuha kita nga source. So, ating definition number 1, worship means the feeling or expression of reverence and adoration for a deity. Expression of reverence. Pagrespeto, paghanga. Sa Bible da, nakita ko da si Job. Si Job bala sa Old Testament. Kung maglabay na si Job ang mga tao, limbawa, telepon, gestoryanay, gagahod. Pag-abot ni Job, sila sa mga tao, hipos. Ara si Job. Pag-abot ni Job, hipos sila. Kag naga-respeto sila. Hindi ba? Siling sang Habakkuk chapter 2 verse 20. The Lord is in His temple. Let the whole earth keep silence before Him. Kung ang Diyos ara siya templo, ang bugos nga templo maghipos. Because we give respect to our God. That is worship. Number 2, the feeling of expression of high adoration, reverence, trust, love, loyalty, and dependence upon a higher power. No, anggid-anggid nga definition. And lastly, di ninaghalin ang pulong nga worship. English word, gali na, Old English word, meaning worship. There is worth, meaning there is value. May bili. Worship, a word which denotes the worthiness of the one receiving the special honor and devotion. Amo ng definition, no? So, because God is worthy to be praised, dapat gid man siya. Dapat gid, worthy siya mong. Why siya nagademand nga simbahon siya? Kita iya ang napakita sa sina nga balatyagon because He deserved. He is worthy to be worshipped, to be praised. Kabalo ko man ising kanta ni, siling sa ambahanon, worthy of worship, worthy of praise, worthy of honor and glory, worthy of all the glad songs we can sing,
worthy of all the offerings we bring. You are worthy. Father, Creator, you are worthy. Savior, Sustainer, you are worthy. Worthy and wonderful, worthy of worship and praise. Let us sing. Worthy of worship. Ready, sing. Worthy of worship, worthy of praise, worthy of honor and glory, worthy of all the glad songs we can sing, worthy of all the offerings we bring. You are worthy, Father, Creator, you are worthy. Savior, Sustainer, you are worthy. Worthy and wonderful, worthy of worship and praise. Amen. Lord is worthy of our worship. Kagsiling di, God is worthy to be worshipped because He is the true God. Tuod man. Simbagan ng iban sa hindi tuod nga Diyos. Oh. Gahalok gani sila, gahalad sa hindi tuod nga Diyos. Much more kita nga nakilala nato ng matuod nga Diyos. God is supreme. May nakilala ka mga supreme being aside from God? Wala. And the other thing is that God is alive. Walang kita kabalo, but the truth of the matter is God is omnipresent. He is present here. Hindi lang nyo makita siya, but He is present. That is the reason yung magsimba kita, we are going to behave in the house of God because this is the temple of God. No? He is omnipotent, omniscient, omnipresent, eternal, holy, just, good, gracious, merciful, etc. So, sinong simbahon naton? Actually, ang revelation sa Bible, ang Diyos, isama lang na no? Ginatawag naton sa isa ka doktrina nga monotheism, the worship of one God. Ang isa na nga opposite is polytheism, the worship of many gods. May isa pagid pinakagrabe gid ang pantheism, everything is God. Tanan niya Diyos na to. Daw hindi tang patis na mono meaning one God. Pero ina nga Diyos may tatlo siya ka persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Una-unta na we have to worship the Father. John chapter 4 verse number 23 nagasiling, but the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Amo nang gusto sa ngamay nga pag-worship. No? Ano nga klase sang worshiper? True worshipers. So, understood na nga ngamay ginasimba. Secondly, we have to worship the Son. Sa Bible, siling da sa Matthew chapter 2, verse 1 and 2, now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. Amo niya ang mga tawag naton wise men, no? Philippians chapter 2 verse 10 and 11. That at the name of Jesus every knee should bow, of the things in heaven and the things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus is Lord to the glory of the Father. Take notes sa ginhambal sa Bible. Every knee should bow. Tanan niya tuhod magluhod. Hindi lang niyang Christian ginambalan di. All people in the world, regardless of their religion, they are going to kneel down before Christ. Masiling sa iba na, daw hindi manatod, Pastor, kay iban may kasimba. Huwag pa na kayo na nakilala si Christ as Savior. Pero iniya prophecy ini, nga when Christ will come in His second coming, sa pagkunsad ni Christ, halin sa langit kadto sa duta, sa second coming, every eye shall see Him.
Kag ang mga tao in different religions na kilala nga hindi tuod. Ang ila ginapatihan, ang tuod gali si Jesus Christ is the Son of God. Therefore, they will be forced to kneel down before the Son of God. Every knee should bow. And every tongue should confess. Kada dila gid magambal that Jesus is Lord. That's why we are worshiping the King of Kings and the Lord of Lords. Amo na ang aton Ginoo, no? Revelation chapter 4 verse 10 to 11. Mario di siling sang kanta ini sa mga angels sa ibabaw, no? Ang heavenly choir, kanta ni siya mong, to verse 10 and 11. The 24 elders fall down before him to sit on the throne and worship him who lives forever and ever. Sino na nagbuhi? Si Christ ay napatay, nabuhi siya, no? And he lives forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they exist and were created. Christ is the creator, he is not the creature. Siling sang Ephesians chapter 3 verse 9, Christ created all things. Kung siya nag-create sa mga bukid, sang kadagatan, sang tanan-tanan di, sang tanom, everything, dapat ka lang magluhod sa iya because no person was given that power to create. May nakilala ka mo nga pwerte ka genius nga tao, kag makahimo siya sang isa ka bagay. Halimbawa, maka-create siya sang subay. Si Einstein, alam na to po, hindi siya ka-create sina. Hindi siya ka-create sang dahon sang tanom. Hindi. Ang mga tanom mo sagbot ni way pulos ni, why sing tao kahimo sina? Only God has the power to do that. Hindi ka pala magkilala nga dapat gin man siya simbahon kay He is the creator of all things. Hasta ikaw, gin-create ka sa Ginoo eh. Kita, gin-create kita. Siling pa ni, sino itong pastor sa Malabon sa una ganiman? Si Pastor Tika, nagwali sa ato na missions conference. Siling niya, ang tao, grabe mo. Gin-create sa Ginoo, perfect gid. Ginbutungan sang duha ka mata, butang sang ulo, mata, dulunggan, baba, lawas. Siling niya, ang pag-create sang Ginoo niya, lain ang buhok, lain ba ni sa milok. Kay siling niya, ang problema karon, kung ang buhok naton galaba niya mo, kag kung ang milok maglaba pa sa buhok, niya problema na karon. Kaya nga man, guntingan ganyan mo, pero may kay matabon si mo matamong. Have you notice ang pareho sila nga buhok, pero iniya galaba, iniya wala? Ate, dila makita mo ang the power of God's design. Gin-design na sa Ginoo. Kag siling sa isa ka manugwali, kabalo ka mo ang lawas ni mo is composed of 85 billions, $85 billion kuno ni chap-chap mo na kay baligya ni mo. How much is the price of your heart? That is billion of dollars. The price of your brain, that is billions. Amo na siling ni King David, I am fearfully and wonderfully made. Amo na ang tao. So, kung amo ang Ginoo is the creator, bagay magluhod kita kay Christ. In fact, damo da sa mga istorya sa Gospels, nga mga tao nga ginayo ni Christ, nga kadto sa iya sa pagluhod, pagpasalamat, kapag kadto sa templo kapag simba. Kaya nga man, that is the usual reaction sa isa ka tao kung may ginhimo ang Diyos sa iya kabuhi. Isa lang ka simple verse, ikatatlo, we have to worship the Holy Spirit. John chapter 4 verse 24. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. God is a spirit. Take note ng spirit, it is in a proper noun. Hindi ng small letter is spirit para sang human spirit. That is a proper noun. That is a person. Gani, ginasimba ang Holy Spirit, no? Kung magsimba kita sa Diyos, silinda, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Spirit means to worship Him alive. Buhi bala, no?
Hindi nga masimba ka na nga daw ritual lang kung saan matindog, saan maluhod, saan ka maghimo sa ano activity. Amo na ginahimo mo kada Domingo. Kasi mo worship, no. Serving worshiping God in spirit, meaning you are excited to learn the truth. Kag silin sa Bible, spirit and in truth. Yung nga man, we usually preach the word using the word of God. Ang pulong sa Ginoo amo na ya, ani giving more focus and emphasis on Christ who is the truth. Christ said, I am the way, the truth. So therefore, kung siya ang kamaturan, bagay lang nga simbawon siya. No? So ining tatlo ni, the Father, the Son, and the Holy Spirit must be the center of our worship. Number one, worship is an act of love. Ang pagsimba, ginahimo ni may gugma mo. No? Siling sang Luke 2:27. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy might. Can't you hindi ka mo sang with all? With all that requires 100% worship. Hindi lang na 99. But it must be 100%. Kung ginagugma sa Ginoo, kaya Ginoo ya pagigugma sa aton all out eh. I think it is more than 100%. That's why kinanglan i-reciprocate naton na siya, meaning biltadahan naton siya sa amo man niya balatyagon. No? Nga kita bala nakakilala sina kabalo kita magbuelta sa iya kay ginhimo niya na sa aton. So with all our heart, kabukos ng aton tagipusoon. 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Kung wala nagigugma una ang Diyos sa aton, paano nato na-experience niya gugma? When He died at the cross. When God gave Himself to be our Savior and Redeemer, therefore sa sina, nga ginimo sang Ginoo forgiving us all our sins, ginpatawag kita nga we are down to earth sinners, we deserve to go to hell. But then here comes the love of God sending His Son, the Lord Jesus Christ, to be our Savior. Sang nagpanginmatay siya, giving Himself as a perfect sacrifice, and salvation was completed and offered for you as a free gift. Therefore, what shall be your attitude? Therefore, you are going to worship Him as a token of your gratitude towards the Lord. Ginigugma mo siya. Kung why siya nagpakita siya ng gugma, hindi ka magbalos eh. Nagbalos ka lang sa gugma nga ginimo niya. Kaya ning gugma matuod, isa ini ka, no, hindi naman kamusna, no? Sa iyong man lamabay, butang naton, bisan lang gani sa eros, no? At yung gugma sang Diyos siya, agapin niya mong. When we love somebody, we are willing to do things voluntarily without counting the cost. Dibla? Voluntarily, okay, brown ko na. Nag-work ko to sa una sa Magalyon. Kung ano ganito ang amon project, ang mga tao to, sino pastor, why kami kwarta? Pero willing kami mag-volunteer. Why bayad? Willing kami mag-work. We are very much willing to do things. Willing kita kung nagugmas pag-imo sa butang, willing to obey, willing to sacrifice, willing to serve, willing to receive challenge, willing to spare our time in the name of love. Amo na ang wonders ang gugma eh. No? So kung nagigugma ka, bisan daw ka imposible, himuon mo. Tungod na kay ano ang naga-drive sa imo sa paghimo sina. Ang motivating factor mo, amo ang imo gugma eh. Kung wala ka gugma, hindi ka maghimos na. Galing tungod nagigugma ka, okay, himuon nimo. Laban sa aton, kaya ako lolo naman. Kagi makonsultero, binyula. Kamu kagi man kamo dalaga soltero, di ba? Abi mo ang challenge sa uma, lain subong. Dito sa umaya, mga luyag ka, may kwan dito, may lusong. Yan din mo sang lusong. Babayo ka sang imo nga tiligangon to, humay. May halo to. Bayhon mo na, tub-tub matapos. Dason, ang tubig dito, may sa inyong tubig, kaya sa balay. So, nang mga bubon yan, layo pa to, pila kilometro.
matuwang-tuwang ka gid. Ano ang nagmotivate sa imo man nag-uub ka? Kay may nubya ka da mong. Luyag mo i-place nubya mo. Kag kun daw kalayo sa ilang lugar kadton siot maging sa ginagyan nimo kabudlay pa. Way kag-isip sina, may nagahigugma ga-isip sina. Wala. Nga excited siya magkadto. Ano ang motivating factor behind him? It is his love. Gugma niya na, hambalon man naton kag sa hindi, amo nang tuod. Kag wala kita kabalo sa tawag nga kadadulumon sang agapi sang gugma sang Dios kun ano nagtulod sa iya nga ginpadala niya bugtong anak kabalo siyang maantos sang anak ni makatus kalibutan i-despise, i-reject kag patyon kabalo mo nga amay way kita kabalo nga amo na ang iya kadako nga gugma nga ipadalagid niya. For God so loved the world. Hindi mo na mahangpan kay hindi kaya Diyos. Ang Diyos lang na ang nakahangop sina nga balatyagon kaya amo nang ginhimo niya. To reciprocate that feeling of God, kita gabiltada lang. Sili mo, Lord, higugmaon kini, nagmukas ang imo panulok, ang imo balatyagon, sang natawag naton nga utang na loob, kay nga aman may ginhimo ang Diyos something sa imo nga daw hindi ka magpati. You love the Lord. Amo ning gugma. I love you, Lord. Mapapakanta naman ti sa worship, may kanta eh. Di ba? Psalms and hymns. Kanta ko tayo, I love you, Lord. Isang lang stanza. I love you, Lord. Sing. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh, amo na. Kaya ginahigugma naton ang Ginoo. Siling da sang Bible, Ephesians chapter 3 verse 19. And to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. To know the love of Christ which passeth knowledge. Meaning, ang gugma sang Ginoo hindi maintindihan sang aton panguna-una nga aamo na ang gugma sang Dios. Passeth knowledge. Galabay sa panguna-una naton, hindi kita ka-discern, hindi kita ka-intindi nga amo na kadako, amo na kasangkad, amo na kadalom sang gugma ni gining sa aton. That passeth our knowledge. That is the love of Christ. Siling sang Bible, God loved the church and He gave Himself to it. Ginigugma niya yung iglesia, ginhatag niya kung galingon, may tao na kahimo siya na. John 10:11, I am the good shepherd give his life for the sheep. Why na sing good shepherd o kung pastor, gaghatag sa iya kabuhi sa iya nga followers, si Christ lang gid. May pastor kahimo siya na? Wala. Pero sila ni Christ, I am the good shepherd. I am the good pastor. The good pastor give it his life for the sheep. Amo na nga, ang gugma ni Christ, hindi mo maintindihan. It passeth your knowledge. You cannot discern. But you can experience and feel because that is the love of God and you experience it personally. Ikaduha di, we have to worship. Worship is the act of gratitude. Kaya worship is the act of love. Worship is the act of gratitude. Siling sang Psalm 116 verse 12. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Amo ang biltada ko sa Ginoo. Sa sining tanan niya benepisyo ginhatag sa akon. Inang benepisyo na perti kadamo da sa Psalm 103. Tunan tadi ano ng mga benefits da. Bless the Lord of my soul and forget not all His benefits. Plural na. Number 1, who forgiveth all thy iniquities. Ginpatawad ang tanan mga sala. May sala pa na sa imo? Wala na. Kaya nga man, tanan ginpatawad past, present, and future are already fully paid at the cross. Bisan sala ang himuon mo dason simana, dala na to sa iya redemption sa cross. Tanan nga sala amo nang tawag sa imo is no longer a sinner but you are a saint. Ang saint ni kundi balaan way sala.
Sa mata ng Diyos, in the divine perspective, you are sinless. Sa human perspective, makasala kita sa pulong sa buhat sa Panginoon. We are encouraged to confess it before the Lord, 1 John 1:9. But in the eyes of God, we are no longer sinner. We are saints because Christ paid it in full. Sa cross, ginbayaran niya na tanan-tanan mo nga sala. Wala gida sing sala sa imo nga way ginbayad. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases. Ang tanan mo masakit, ayuhon niya. Kagi ka mo sang healing, ti siling ka mo na mas masakit, pastor, way man ko ginayo. Hindi nga balat siya, hindi nga ginhambal ni, hindi man siya ginhambal na sang Ginoo, kundi ni pamatudaan niya tuod. Sa atong experience, bisan sa Book of Psalms, kisa may maginabatyag ta masakit, bisan sa atong experience, sila mo, hindi naman tanan, ayuon yung isa, may isa pa man. Pero basahon yung Isaiah 33, sa millennium, ang inihing fulfillment. Sa times ng kingdom, sa millennium, when Christ will reign in this world as King of Kings and Lord of Lords, no more sickness. Wala na masakit. All our diseases will be healed. Dito, we are looking forward for that kingdom. Subong, may mga thorn of the flesh kita. Pero, pabuta pilakadlaw, kung tagaan ka na sang glorified body, ayuhon na sa Ginoo sa tanan mo nga masakit. Ika-tatlo di nga verb, who redeemeth thy life from destruction. Redemption, hindi lang destruction, physical destruction from the punishment of hell. Another one is, who crowneth thee with loving kindness and mercies. Daw, hari ka ba, no? Ginapurong-purungan ikaw sang iya gugma kag sa iya compassions. Tender mercies. Another one, who satisfieth thy mouth with good things so that thy youth is renewed like the eagles. Kisa kung gulang ka lang, labi na ko senior citizen ka, batyag-batyag na mo, damo kisa sa mga hindi maintindihan kisa, no? Kung ka senior ka na, kailangan may discount yung gapon na pa-doktor ko, at least may 20% nga discount. Maayo man na, no? Pero, nagligad niya tuig to, magmasakit ko sa pneumonia. Sang ginayo ko, pilagito ka bulan nga, siguro lapit mga isa ka tuig. Nga grabe ang akong health, nakita niyo din ang akong health bisan simbahan. Nga matya ko, way kuya masakit mo. Kanami gid. Gapon lang to, nga simana lang ni nga nag-ulan ni, nga paglupok sang kanlaon, kag pag, pwede ko daw nakaiklo ko lang, balik-balik man ang ako nubo, pero gapon nagpakonsulta man ta ka may bulong man. Amo ni nagwali ko di, kay at least nabatyagan ko ang healing sa Ginoo. Gin-satisfied sa Ginoo akong ang akon nga lawas, agod ng lawas naton, no? So that the youth is renewed like the eagle. So, anong eagle sa makalupad taas? Hindi kalupad ang eagle kung masakiton. Pag eleksyon nagligad mana, may estudyante ko to nga watcher doak bilog. Iyan ay ambal ha? Ay kaya gambal. Iyan ay ambal. Yes sir, do ay kaya tigulang no? Siling ko ka tigulang man. Hindi, amo galinya gani ko sa mga seniors. Di kaya tigulang na ko. Yung pastor, ay ko ka tigulang. 69 years old na ko. Next year, makompleto na ko 70. Abaw, kompleto na ginang hambal sa Bible no 70. Pero daw amo na bala, kung ayuhon ka bala, ang imo kusog daw pamatanon. Di bla? Oh. Pag kita na kami ni Mr. Pantaras, accidentally kita na kami daw. Siling ko din ka. Niya sa dito kami sa nayon sa may Concepcion. Tuloy nag-change ang mind niya. Siling niya, pakuan na kami. Dito na lang kami sa Alangilan. Siling ko, pod ko Siling ko, hinay-hinay lang kay pero nakalabot na ko to. Kalabot ko to mong bike kanto to sa Alangilan. Ako nuway ko tagay ko sog daw. Ay giguro ko mahimo to. Pero natigayon mo bala. I-enjoy ko na mag-bike mo. Okay, so daw amo ni ang siling sang Bible, no? May ano pa gid nga mga benepisyo di nga ginhambal. Hindi lang ko magdugay sinidi. Pero ang namian ko dada sa verse 11, for as the heaven is high above the earth,
so great is His mercy toward them that fear Him. Anamin man ang verse number 10, expound yun ang verse number 10. He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. Why niya gindil kita sa aton mga kasalanan? Agi ka mo na. Kung makasala ka, gina disiplina ka. Pero ang dealing di, dalom ni eh. Sino ang gindil sang Ginoo sa nakasala kita? Ang iya bugtong anak, siya to ang nagantos sang imo kag akon sala. Dito gindil sang amay ang iya bugtong anak. Grabe gitong antos ni Jesus Christ nagkusang iya kamatayon. Kay kung gindil ikaw sang Dios, hindi ka gid maluwas. Hindi man ko maluwas. That is the way nga ang Ginoo napakita siyang mercy, no? Kag siling sang Bible, for us the heaven is above the earth. Ano kalayo na? Kamisyor ka mo? Matakos na ano kang distansya sang langit yung sang duta? Hindi ka kakakuan siya na, kamisyor siya na. Amo man na kung magpakita ang Ginoo sa iya kaluoy, so great is His mercy toward them that fear Him. Grabe nga kaluoy sang Dios. Ang iya kaluoy ginpakita sa aton sa pag-promise sa aton sang eternal life. Kay naluoy siya sa imo nga mapa-impyerno ka forever. Hindi magsugot ang Ginoo nga gintuga ka sa kalibutan kag dito ka magantos forever and ever sa impyerno. That's why tungod sa iya kaluoy, imbis nga idil ka dito sang imo punishment, gindil niyang yabugtong anak, agud matagaan ka lang kaluwasan, agud maluwas ka. Amo na ang kaluoy sang Dios. Mercy means withholdment of God's anger. Ginpugnan niyang iya kaakig, amo ng mercy. Dapalo lang blanga, gauyat ka sang martilyo, ginpulpog mo ang ulo sang tao, kay niinit ka, amo na ang mercy ginatawag, pulpugon mo tani, ginpugnan mo ang imo kamot, niya hindi magtupa ang martilyo sa iya ulo. Amo na ang kaluoy sang Diyos. Imbes nga patupuon niyang iya kaakig sa akon kay naluoy siya, ginpatupa niya kay Christ. Kita yan na libre kita. That is the mercy of God. Nami pagitaw, verse 12, I like this verse. As far as the east is from the west. Anong distansya sang sa lungguning eastern part? Sidlangan. Dito ya, kanluran sa Tagalog, no? Sidlangan kag nakatundan. Anong distansya sila? Kabalo ka mo? Wala. Siling sang verse 12, as far as the east is from the west, so far hath He removed our transgression from us. Remove. Ginkuha, gid. Kaya namin iblas experience nga, kita tanan makasasala sa inyo ang way kaagi binutig de. Sino sa inyo way kaagi sala? Tanan kita makasasala, pero siling sa Ginoo, gin-remove niya, ginkuha niya ang tanan tanga transgression. Kanami, amo na nga tawag sang Diyos sa imo, balaan. Tawag sang Diyos sa imo, you are righteous. Matarong ka, hindi ka sinner. Ang tawag sang Ginoo, you are holy. Kaya nga man, gin-remove niya, ginkuha niya. Tao lang na ang kisa akong tao, kisa kabalog niya yung tao kung init sa imong na dumdum niyang sala mo. Tao na yan mo. Pero ang Diyos niya, sinisang Bible, their sins and their iniquities will I remember no more. Hindi lang bala sa kasulatan da. Hindi ko na ipagdumdumon. Gin-remove na gani. Hindi ka pa magsimba sa Diyos na. Amo na ang kabangdanan nga ang simbahon ta ang Ginoo tungod sang iya sang aton nga gratitude, no? So amo na siling sang Bible, what shall render unto the Lord for all benefits towards me, no? Okay, hindi lang ko magdugay sina, may mga kwantiyang time ko daw hindi gina mag-allow. Pero kadto ta sa dason na. Christians should be grateful to God for the following. Kinahanglan magpakita kita sang utang na loob.
ilong Tagalog na lang ng utang na loob. Kabalaslan bala. Hindi ba nga dapat may sa mga kabataan, labi na gin mga kabataan niya, gin sakripisyuan sa ilagay kanan, mga graduate sa college, ang sacrifice alin pa na pagbunag sa iya mo. No? Alin pagbata na grabe sacrifice na pag eskwela ya kinder, eskwela sa elementary, high school, ka college, kagsang nag-professional na siya, nag-graduate na siya, hindi ka ba magbalikid ang bata sa iya ginikanan ka magsili, Mang, thank you, Gid. Dapat lang magpakita ka sang utang na loob. Magpasalamat ka, tulukon man nimo ang mga tao nga may ginhimo something sa imo. Now, sino ang dako hinimuan? Ang ginikanan, ang imutod, mga parente o ko ng Diyos? Mas dako ang ginhimo sang Diyos sa aton diin eh. Tungod sang iya kaayo, bagay lang ang ginubiltanahan naton sang iya kaayo. Dapat kita magluhod sa pagsimba kay nga man, amon nagali kaayo sang Diyos sa aton. No? Number 1 day, we are going to be grateful for knowing the true God. Kaya kung why natin makilala ang Diyos, ay nagluhod-luhod kita sa patay nga Diyos. Ha? Inang nagsimba sa mga Diyos, do you think hindi na sincero? Galing that is false sincerity. Sincero pero sala. Debutado, false devotion. Kaya ang nagsimba, hindi tuod nga Diyos. Pero ikaw ay kay tuod. Ha? Pasalamat, dapat ka maging grateful sila nga Diyos. Ano pagid? We are going to thank the Lord for the Savior. He is the gift of God sa aton. I will give you the Savior. Siling sang kasulatan, tagaan ta kamo manluluwas. And that is the Lord Jesus Christ. Sino pagid? Pasalamatan naton ang third person sa Trinity for sealing us. Kantiyan mo sang silyo, gen, markahan ka. That speak of ownership. Sa Magalyon, may stockyard kami ito. May baligya to, baka, karabaw, kanding, pili ka lang, manok. Stockyard to, every Tuesday may tindahan to. Bakal ka karabaw. Pag-transfer sang credential sa another owner, ginainit nila ang salsalon, kag ikwan na sa baga, samtang baga na, ipusdak na sa buli sang karabaw, pwede yung tumbo sang pobre mo, pwede kainit na, pero gamarka na sang buli sang karabaw, understood yung ownership ato na sa piyak. Lain ang tag-iya. Hindi bla kita sa una, we are owned by Satan, we are owned by the devil. Pero sang si Christ, ginbato naton, ang ginimo sang Holy Spirit, ginsilyuan niya kita. Hindi sinang init nga baga, kundi His personal presence. He made our body as His temple, the dwelling place. Hindi lang basta ginsilyuan ta ko na, no. Nga ginsilyuan ka sang 666 da. Hindi. His personal presence is our seal. Amo nang tanda, kabalo ko sa una sa registrar pros Maranata, ang imo nga diploma so na pagtapos tuig graduate ka, hindi na valid kung hindi ko na pagsilyuan sa dry seal mo. Ako ang may power sa una na pagkuha sa mga diploma da, kaya ako ang registrar mo, butangan ko na, timbrehan ko sa dry seal, pwede na. Imo na bisan di mo na, imo transaction, valid na siya. Hindi lang aton na mo managinimo sa Holy Spirit, no? Okay. Ano pa gid ang aton nga dapat mangin grateful kita? For the written word, for the Bible. Kay kung way Biblia, way taton kamaan. Ignorante kita, manul kita, way kita kabalusang kamaturan. Ano ang naghatag sa aton sang clear understanding about heaven, about God, about the creation of God, about eternity? It is the Word of God. Una sa Old Testament, sa time ni Christ, why Bible? Why pa na makumpleto? Sa time ni Christ, why pa to New Testament? Pero He is the living Word. Siling sang John 1:1, He is the Logos. He is the written Word. Siya yung personal nga pulong. And later on, sang nagkayab siya, pasulat ang kasulatan. 2 Peter 1:21,
May Biblia kita and we have now the written word. Inang Biblia nga ginsulat da, that is Christ in the written word. Si Kristo na, no? Salamatan nato na mga grateful kitis na for the gift of salvation, for the gift of physical and eternal life. Hari, laban sa inyo kay way katambong sa akon sa school. Gina-explain ko ni. Ang ginhatag nga gift sa imo sang Ginoo physical, biological body mo ni. This is the temple of God. Pero aside na, gintagaan ka pa sang isa ka kabuhi, eternal life. Duha na sa Greek word, bios and zoe. So meaning sa isa ka unbeliever, ang hindi Christian, ang ilaya physical life, mapatay sila, why sila eternal life? Pero ang ato niya duhagid, physical, eternal, or spiritual life. Duha. Ang iyas ang kuray niya, hindi natuod niya 7, sala na, hindi natuod. Ang tuod niya ang aton. Amo nag-isabla, tanaw ko sa technology. Mga airplane niya, mga airbuses, hindi sila dali-dali maguba o kung na sila nga mapatyan makina, mahulog na dayon, hindi. Tagduha bilog makinas na mo, pakapatay sa isa naman, kundi nga save ang ila life. Amo na nga ang kamatayon, hindi magdulot sa imo, kay duha ang imo kabuhi. Eternal kag physical life. Amen? Okay. Ano pag dapat pasalamatan? For the salvation of our loved ones. I thank the Lord nga my parents are saved. My brothers are saved. Not all of them. Probably ang isa ko kautod. I hope. Again, ministeran ka man, I hope saved siya. Kung ikaw lang ang naluwas, ang imo ba na asawa mo hindi naluwas, kabataan mo kag apo mo hindi naluwas, you will cry in heaven and God will wipe all the tears. Nga gahibi ka pa, ang ato ka na sa langit, gahibi ka pa. You remember your loved ones, they are in hell. Ikaw yung galipay kay kahipalangit ka. How about them? Pero kung ginimo ni mo ibahin, ginsiran mo ang pulong sa Ginoo, and all together will be in heaven, you will rejoice. Ana dang imo tatay kag nanay, ana dang imo kabataan, ana dang imo kaapuhan, ana mga utod mo, hindi ba nga dapat ka magkalipayis na? And that's why that is very reason why we are going to share the gospel even to the members of our family. Kaya they are so very dear to us. Ano pagid? Pasalamatan tayo, be grateful sa daily bread, for the protection, for the promise of eternal life, for the healing, for the privilege of worship and service. Ang pagsimba is not a duty. You have to understand ang pagsimba, hindi duty. Sa Old Testament, duty na. In 6 weeks, pangabudlay ka, 1 day pasimbahan ka. You are duty because under the law. Pero sa New Testament, hindi. It is an outcome. It is the manifestation of our love. Tungod nagigugma ka, masimba ka. Hindi ka nagsimba kay agud maluwas. Hindi. Nagsimba kay naluwas ka na. Hindi ba? We are saved. So meaning ang pagsimba sa imo, hindi niya bugat. Kaya hindi, you are not duty bound. Hapos ang magsimba, kaya nga aman, ang naga-drive out sa imo da, ang imo gugma mong, hindi ba? Ang pagsimbaya, hindi na duty. Outcome na iya sang imo nga kabalaslan ka gugma, amon ang simba ka. No, dapat dumdumon mo na. And lastly, worship is an act of, hindi pa ni last, may port pa ko, padalion ko lang na kayong time tada, hindi mo alam. Worship is an act of honoring God. Siling da sa Malakay 1:6. A son honoreth his father. Tawag niya pa, o kon daddy, okay, may honor. And a servant, his master. Tawagon niya ng iagalon, Noy, to, amo nang ginay mo namon sa amon to galon sa magalyon mo sa sinda. Siling sang Ginoo, if I be a father, where is my honor? Di na nga kun honor kun ako giman nga may. That's why sa pagsimba, include na ang pag-honor mo sa Diyos. Kaya tuod man, bagay kami sa tagaan honor kay Diyos siya. Proverbs 3:9,
Honor the Lord with your wealth and with the first fruit of your produce. Honor the Lord. Kung may mga blessing, Ginoo, balikan mo, Ginoo, pagi sa paghatag sa imo tithes and offering. Kung waay ka, gid, lawas mo. Give your body as a living sacrifice. No? 1 Samuel 2:30, siling na, the Lord saith, be it far from me, for them that honor me will I honor, and they that despise me shall be lightly esteemed. Siling niya, ang nag-honor sa akon, siling sa Ginoo, gina-honor ko man sa iya. Meaning, ang Ginoo kabaluman mag-honor sa imo. That's why kinambalan niya ganyan kabataan, naghambal ginang Diyos, children, obey your parents. Honor your parents. Kaya ang Ginoo, nag-honor man sa imo. Kung gina-honor mo siya. Ano namin ibalatyagon sang Diyos, di ba? Kaya kung ginapabatyag mo siya nga nagataha, kaga-honor sa iya, ibiltada niya sa imo, i-honor ka man niya. No? Oh. Pero siling sang Ginoo, and they that despise me, ang despise sa akon, despise sila gano'n ganyan. Gatamay, siling niya, they are lightly esteemed. Why sila gina-exalt? Kaya nga man, ga-despise sila sa Diyos mong number 1 na nasa una, mga Israel makasalagan why kasapak sa Diyos. Siling di, sa akon gingkot, for God, honor and respect are earned, not demanded. Ang respeto kang honor, why na gina-demand? Masiling kabing isa ka officer, soldado da. Nya, ikaw, private ka lang. Respetuhon mo ko ha. Ako, general ko di mo. Inaya, ginademand niya. Pwede siya nga tumanon sang sina nga private. Kaya nga aman, nubuang niya ranggo, pero at the back of his mind, why siya naga-respeto. Respeto lang siya kay general mo. Pero ang tuod niya tawag nga respect nga earn niya, iniya black and white niya mo. No? Kaya nga aman, hindi ka na magsiling nga respetuhon mo ang tao nga nakakilala sang iya kabalaslan nga respeto ginaya. No? Ang kabataan nga nagakilala may ginimo, dako ang ilang ginikanan nga respeto ginaya. Hindi na iya demanded, gin-earn niya na. No? So bisan sa kabataan nato nga nakakuha sang honors, ang honor ginhatag sila. Why na ya kung kundi kay worthy man sila, dapat i-earn nila ina nga honor sa ila, no? Amo man ang Diyos. So, ari di ang katapusan. Worship is an act of appreciating God's holiness. Amo ni nga context kay na. Give unto the Lord the glory due unto His name. Ihatag tang himaya sa iya. Worship the Lord in the beauty of His holiness. Ang Ginoo wala physical body. Ang Ginoo is spiritual, hindi makita. Pero makita mo ang Ginoo sa katahom sang iya karakter sa pagkabalaan. The beauty of God's character is in His holiness. Balaan siya. Ano makita mo sa isa kabataan niya siling mo? Anong beauty sang bata? Ang bata katahom tungod sa ilang childlike attitude. They are very humble, trustful ang kabataan. No? Ang kabataan, obedient. Amo na ang beauty sang kabataan. Ano naman ang beauty sang pamatanon? Their beauty is in their strength. Sa ila kusog. No? Makita mo kabataan, bisan pa sa itsura nila nami. Kaya ang ila buhok, damol pa. Nakanami pa sa ila mga kutis bala. Katahong patulukon. Ngipon nila, okay pa. Ako tigulang daw, ngipon na itong isa daw damo na buhin. No? Tigulang ka, damo ka, hindi ko na arthritis na. Arthritis. No? Damo na masakit. Pero may beauty pa da. Ano niya ang beauty sa mga ladies niya?
the beauty of ladies, makita mo sa ila virtues. Siling sang Proverbs 31, who can find a virtuous woman? His price is above rubies. Amo na ang beauty sa mga ladies, sa mga virtuous ladies. Ano ang beauty sa men? The beauty of men is in their leadership. Ara sa ila leadership, they are spiritual leader in the home. Sa ila panimlay, sila leader mo. What is the beauty of the bride? Sa iya naman gown. Kita mo mga nobya, here comes the bride, din makita niya beauty. Sa iya nga gown. Ang beauty naman sa nobyo, sa iya naman niya bayo. Hindi ba? How about ang beauty naman sang sang Ginoo? Ang beauty sang Ginoo sa iya nga pagkabalaan. Hindi natin makita. Ang reflection sinabla, kita mahilig man ko sa mga beautiful things mo. Balay mo na mahilig ko, may mga tanong mo nga nami man tulukon. Ay gina sagod mo at pasalamat sa Ginoo Lord, baka tahom sini mga taon ni. No? Inaapala mo pa lang na. Sa iban pa yung mga butang yung crates ang Ginoo matahom. Kung matahom, ini mga butang makita mo, ilabi na gate kung makita mo ang pagkabalaan sang Dios. Tira, ma-describe ni mo katahom-tahom sa aton Ginoo. Kaya ang iya katahom makita sa iya karakter. He is a holy God. Amo na kita, dapat mangin matahuman sa pagkabalaan. Kay siling ni Christ, be ye holy for I am holy. Kay kung wala pagkabalaan, hindi ka makita, hindi mo kita ang Diyos, beauties ang Diyos. Bisa na nun mo, hindi mo makita ang Diyos kung hindi ka magkabuhay ng balaan. Kay siling sa Hebrews 12:14, analyze sabi, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Kung why holiness, hindi mo makita ang Diyos. Kung luyag natin makita ang Diyos in His holiness, in His beauty, let us also live a holy life. No? In conclusion, worship is the will of God for all His people. Amo niyang kabubuton sa Ginoo, simbahon ginaton siya. A heart full of thanksgiving and praise will always lead to worship. Worship is an occupation for eternity. Hindi lang kita kasimba di subong. Eternal na atong pagsimba forever and ever and ever. Kita mo sang 24 elders na silang sa Book of Revelation. They praise the Lord forever and ever and ever. Amo man kita. Bagay man lang forever atong pag-worship kay kadako man sang ginimo sang Dios sa aton. And we shall worship we shall forever worship the Lord, and act emanates from a grateful heart for all the blessings we receive from God. Therefore, we have to worship God. Amen? Let's pray. Lord God and Heavenly Father, you deserve our worship. As we emphasize the worship month, this month of May, we hope everyone will understand that worship is part of our responsibility and as an outflow of our gratefulness before you. Thank you, Lord, for the many blessings that we cannot count, for all the blessings that you have given us. None of those blessings we are deserved. But that is the token of your mercy, token of your love and grace for each one of us. And we do not know how we could reciprocate those things. But that is the way, Lord, how you show yourself to us. I hope everyone this morning will realize that the God whom we worship is the true one, the supreme one. He is eternal. And we are willing to serve Him with all our heart because He is worthy and deserving. Father, we praise you for this opportunity to understand your word, and especially on the subject of worship. We praise you and we honor you. We bring back to all the glory that is due to you. You are our God, and we are your people, your servants.
we humbly offer ourselves, our whole being this morning before you, and we pray that we'll receive blessings from you as our Heavenly Father. This is our prayer with thanksgiving in Christ, our Lord and Savior. Amen.